क्या आपने कभी जमीन की सांसें सुनी हैं? वो सांसें जो अब तेज, बेतरतीब और उलझी हुई लगती हैं। 2024 और 2025 की गर्मी सिर्फ मौसमी सूरत हाल नहीं बल्कि एक अलार्म है जो पूरी दुनिया को खबरदार कर रहा है कि हम किसी बड़े खतरे के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। सवाल ये नहीं कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है, बल्कि सवाल तो ये है कि हम कब तक इसे नजरअंदाज करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 2024 और 2025 में एशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला बरे-आज़म बन चुका है। यहाँ न सिर्फ दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ, बल्कि इंसानी सेहत, खुराक, पानी और मईशत पर भी इसके बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। भारत के शुमाली और वस्ती हिस्से मुसलसल हीट वेव्स की लपेट में रहे। दिल्ली में जून 2024 के वस्त में 47.4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत मुसलसल 7 दिन तक रिकॉर्ड हुआ। इस गर्मी के दौरान सिर्फ दिल्ली के हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक के 1900 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक सन 2025 के अप्रैल से जून के दरमियान हीट वेव्स का दौरानिया 33% तवील और शिद्दत 20% ज्यादा थी। पाकिस्तान के कई शहर, खास तौर पर सिंध और बलोचिस्तान के इलाके जैसे जैकबाबाद, सिब्बी, दादू, नौशकी, तुर्बत 50 डिग्री के करीब दर्जा हरारत की लपेट में आए। मई 2024 में जैकबाबाद में 52.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो तारीख के गर्म तरीन दिनों में से एक है। इन इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हुई और बिजली की बंदिश ने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया। बलूचिस्तान के बाज़ देहाती इलाकों में दिन के वक्त लोग घरों से बाहर निकलना छोड़ चुके थे। चीन भी इस तबाहकुन गर्मी से महफूज न रहा। 2024 में शंघाई, बीजिंग और हेनान के इलाकों में हीट वेव्स के बायस 70 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हुए। शंघाई में बिजली की तलब में 25% इजाफा हुआ, जिससे कूलिंग सिस्टम्स पर दबाव पड़ा और कई इलाकों में लोड शेडिंग शुरू हो गई। चीन के बाज़ इलाकों में गर्मी के बायस सनती यूनिट्स को बंद करना पड़ा ताकि रिहायशी इलाकों को बिजली मुहैया की जा सके। बांग्लादेश में गर्मी ने तालीमी निज़ाम को भी मुतासिर किया। ढाका और चिटागोंग में 2025 के मई और जून में स्कूल्स बंद कर दिए गए क्योंकि क्लासरूम्स में नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी थी। कई बच्चों को हीट स्ट्रोक और पानी की कमी के बायस हॉस्पिटल्स मुंतकिल किया गया। नेपाल और भूटान जैसे हिमालयाई खित्ते जो पहले निस्बतन महफूज तस्वुर किए जाते थे, अब हीट वेव्स की जद में आ चुके हैं। काठमांडू में 2025 में पहली दफा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर गया। मुकामी हुकूमत ने शहरियों को दिन के वक्त गैर जरूरी सरगर्मियों से परहेज की हदायत दे दी। जापान में भी हीट वेव्स ने हालात को संगीन बना दिया। टोक्यो और ओसाका में 2024 में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंचा। जापानी हुकूमत ने मुल्क भर में इमरजेंसी अलर्ट्स जारी किए और बुजुर्ग अफराद को घरों में रहने की हदायत की गई। सिर्फ टोक्यो में जून के महीने में 18 अफराद हीट स्ट्रोक से हलाक हुए। अफ्रीका में सूरत हाल कहीं ज्यादा तशवीशनाक है। नाइजीरिया, घाना, जनूबी सूडान, इथियोपिया और सोमालिया जैसे मुमालिक में गर्मी के असरात सिर्फ दर्जा हरारत तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी बहरान में तब्दील हो चुके हैं। नाइजीरिया के शहर कानू में 2025 में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया। इस शदीद गर्मी के नतीजे में 350 से जायद अमवात हुई, जिनमें ज्यादातर मजदूर और सड़कों पर काम करने वाले अफराद शामिल थे। इथियोपिया और जनूबी सूडान में गर्मी के साथ साथ बारिशों की कमी ने कहत की सूरत हाल पैदा कर दी। 2024 की पहली छमाही में अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सिर्फ इन दोनों मुमालिक में 1.60 करोड़ अफराद खुराक और पानी की किल्लत का शिकार हुए। कई दरिया और झीलें खुश्क हो गईं और मवेशियों की हलाकत में तेजी आ गई। तंजानिया में चाय की फसल पर शदीद असर पड़ा। 2025 में वहाँ चाय की पैदावार 40% कम हुई, जो मईशत के लिए बड़ा धचका था क्योंकि ये एक बड़ा बरामदी शोबा है। इसी तरह युगांडा में केले, मकई और सोरगम की फसलें नाकाम हुई, जिससे दही इलाकों में भूख और अफराते ज़र में इजाफा हुआ। अगर बात की जाए शुमाली अफ्रीका के मुमालिक जैसे मराकश, अलजायर और ट्यूनिस की, तो उनमें 2024 और 2025 में गर्मी की नई तारीख रकम हुई। मराकश में फास और मराकश शहर में दर्जा हरारत 46 डिग्री से तजावुज कर गया। जैतून और अंगूर की पैदावार 30% घट गई, जो मुकामी किसानों के लिए एक बड़ा माली धचका था। मिस्र में
دریائے نیل کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے۔ قاہرہ اور اسوان میں درجہ حرارت 45 سے 47 ڈگری کے درمیان رہا۔ گرمی کی شدت سے ہسپتالوں میں ہیٹ اسٹروک کے کیسز میں 50% اضافہ دیکھا گیا۔ عوامی مقامات پر شیڈز لگائے گئے اور پانی کی فراہمی بڑھانے کے لیے ہنگامی اقدامات بھی کیے گئے۔ افریقی ممالک میں گرمی کے باعث مہاجرین کی نقل مکانی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2024 میں صرف افریقہ کے اندر 1.2 ملین لوگ موسمیاتی تبدیلیوں، خاص طور پر ہیٹ ویوز اور پانی کی قلت کے باعث ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف ہجرت کر چکے ہیں۔ یورپ میں موسم کی شدت نے ان تصورات کو بدل دیا ہے کہ یہ خطہ معتدل ہے۔ جنوبی یورپ کے ممالک جیسے اسپین، پرتگال اور اٹلی شدید گرمی کی لپیٹ میں آئے۔ اسپین کے شہر سیویل، میڈرڈ اور میلاگا میں درجہ حرارت 45 سے 46 ڈگری تک پہنچا۔ 2024 میں اسپین میں 3000 سے زیادہ اموات ہیٹ ویو سے منسلک کی گئیں۔ پرتگال کے جنگلات میں لگنے والی آگ نے ہزاروں ایکڑ زمین کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اگر بات کی جائے اٹلی کی تو اٹلی کے شہر روم، فلورنس اور نیپولی میں گرمی کے باعث عوامی تقریبات منسوخ کر دی گئیں۔ اٹلی کی حکومت نے ریڈ الرٹ جاری کیا اور بزرگ شہریوں کو کولنگ سینٹرز میں منتقل کیا گیا۔ کسانوں کو 2024 میں فصلوں کے نقصان کی مد میں 1.5 بلین یورو کا حکومتی معاوضہ دینا پڑا۔ یونان میں بھی درجہ حرارت نے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ ایتھنز میں جولائی 2024 میں مسلسل 5 دن 45 ڈگری سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ اس عرصے میں شہر کے مضافاتی علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی جس نے کئی گھروں اور ہزاروں درختوں کو نقصان پہنچایا۔ یونانی حکومت نے پہلی بار ہیٹ پروٹوکول نافذ کیا جس میں اسکول، دفاتر اور تعمیراتی سرگرمیاں جزوی طور پر بند کر دی گئیں۔ فرانس میں 2025 میں گرمی کی شدت سے کسان سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ بورڈیوکس اور پروونس جیسے علاقوں میں انگور کی پیداوار 2024 کے مقابلے میں 35% کم ہوئی۔ صرف پیرس میں جولائی کے مہینے میں 1200 سے زائد افراد ہیٹ اسٹروک کے باعث ہسپتالوں میں داخل ہوئے۔ حکومت شہریوں میں پانی کی بوتلیں مفت تقسیم کرنا شروع کی اور سڑکوں پر ٹھنڈے پانی کے فوارے نصب کیے۔ جرمنی میں دریائے رائن کا پانی اتنا کم ہو گیا کہ مال بردار جہازوں کو آدھا سامان لے کر چلنا پڑا، جس سے تجارتی سرگرمیوں کو روزانہ کروڑوں یورو کا نقصان پہنچا۔ برلن، ہیمبرگ اور فرینکفرٹ میں گرمی کے باعث لوکل ٹرین سروسز بند ہو گئیں اور اسکولوں کے اوقات کم کر دیے گئے۔ برطانیہ میں لندن، مانچسٹر اور برمنگھم میں درجہ حرارت 2025 میں 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 30 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بھی پہلے غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ برطانوی میٹ آفس نے عوامی صحت کے خطرات کے باعث ہیٹ ہیلتھ الرٹ جاری کر دیا۔ انگلینڈ میں کھیتوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی پیداوار میں 20% کمی آئی کیونکہ گرمی کی شدت سے وہ کمزور ہو گئے تھے۔ یورپ میں گرمی کے باعث صرف انسانی صحت نہیں بلکہ بنیادی ڈھانچے کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ سڑکوں کی سطح پگھلنے لگی، ریل کی پٹریاں ٹیڑھی ہو گئیں اور بعض مقامات پر ہوائی جہازوں کی پروازیں معطل کرنا پڑی کیونکہ گرم ہوا میں ٹیک آف کے لیے زیادہ رفتار درکار ہوتی ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔